السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی کے معزز دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ علامہ اقبال تریم اصغر علامہ اقبال قومی شاعر، مصور، پاکستان ایک مفکر اور فلسفی تھے۔ یہاں ان کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے چند پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو دعوت پر مدعو کیا۔ علامہ اقبال جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال ان سے بچ بچ کر گزرنے لگے۔ راجہ نریندر ناتھ نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا اور وجہ دریافت کی تو علامہ اقبال نے فرمایا، ہرن کی کھال پر بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے انسان کے اندر لاشعوری طور پر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر راجہ صاحب اس قدر حیران اور متاثر ہوئے کہ کئی لمحے خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ 1911 کا واقعہ ہے کہ جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ خاص انداز میں پڑھی۔ اس جلسے میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد بھی موجود تھے اور اپنے فرزند کے شاعرانہ کمال اور ہر دل عزیزی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال جب نظم پڑھ چکے تو ان کے بڑے مداح اور قدر شناس خواجہ صفدر آگے بڑھے اور جوش مسرت سے اپنا قیمتی دوشالہ علامہ اقبال کے شانوں پر ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے اسی وقت یہ قیمتی دوشالہ انجمن حمایت اسلام کے منتظمین کو دے دیا۔ اس کے بعد یہ یادگار اور متبرک دوشالہ مجمع میں نیلام کیا گیا۔ سب سے بڑی بولی سے حاصل شدہ رقم انجمن حمایت اسلام کو دے دی گئی۔ ایک دفعہ طلبہ کا ایک گروہ علامہ اقبال سے ملنے آیا اور انہوں نے ایک عجیب سوال کیا، آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ طلبہ کا خیال تھا کہ جب دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اور بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کو نوبل پرائز مل سکتا ہے تو پھر علامہ اقبال اس قدر ممتاز شخصیت ہونے کے باوجود اس عالمگیر ایوارڈ سے محروم کیوں ہے؟ علامہ اقبال جو طلبہ کے ہر قسم کے سوالات خندہ پیشانی سے سن لیتے تھے، یہ سوال سن کر بھی مسکرائے اور فرمایا، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو مجھے سے یہ سوال پوچھا جاتا کہ آپ نے کون سے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو آپ کو یہ انعام دیا گیا، لیکن نہ ملنے پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مطلق جواب کے بعد بحث کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ علامہ اقبال ایک دفعہ ٹرین سے لاہور جا رہے تھے۔ اسی ڈبے میں ایک قصائی خاندان کے ایک بزرگ کو یہ معلوم ہوا کہ شاعر مشرق ان کے ہم سفر ہیں تو خوشی اور حیرت ہوئی۔ علامہ اقبال نے بڑی گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا اور سگریٹ کی ڈبی پیش کی۔ بزرگ نے وہ سگریٹ لے کر سلگانے کے بجائے جیب میں رکھ لی۔ علامہ اقبال نے حیرت سے وجہ دریافت کی تو بزرگ نے کہا، یہ متبرک سگریٹ میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ اقبال نے مسکراتے ہوئے دوسری سگریٹ پیش کی اور فرمایا، اچھا تو اس سے شوق فرمائیے، لیکن بزرگ نے سلگانے کے بجائے وہ بھی جیب میں رکھ لی۔ علامہ اقبال مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ علامہ اقبال اور دکن کے مہاراجہ سرکشن پرساد کے درمیان پرخلوص مراسم تھے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور مہاراجہ کے ہاں قیام فرمایا۔ مہاراجہ نے علامہ اقبال کی میزبانی اپنی حیثیت کے مطابق امیرانہ طرز پر کی۔ وہیں ایک صاحب پرانی وضع کا انگر کھا، مغلئی پاجامہ اور دو پلی ٹوپی پہنے یکے پہ سوال علامہ اقبال سے ملنے آئے۔ الیک سلیک کے بعد مصافحہ ہوا اور دوران گفتگو پتہ چلا کہ وہ صاحب مغلیہ خاندان کے شہزادے ہیں اور کافی عرصے سے علامہ اقبال سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ تو دکن کے وزیر اعظم کے محل میں رہائش پذیر ہیں، میں غریب آدمی ہوں، یہ آرام و آسائش نہیں لا سکتا، تاہم میری دلی تمنا یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا میرے گھر بھی تناول فرما لے تو میرے لیے بڑی سعادت کا باعث ہوگا۔ علامہ اقبال نے دعوت قبول کر لی اور مقررہ وقت پر مغل شہزادے کے ہاں پہنچے۔ وہ صاحب اپنے دروازے پر تنہا علامہ اقبال کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کے خلوص اور محبت کا یہ علم تھا کہ گویا واقعہ علامہ اقبال کی راہوں میں آ کے بچھا دی ہو۔ علامہ اقبال سواری سے اترے تو مغل شہزادے نے ہاتھ تھام لیا اور اندازے سے ذوق کا یہ مصرع پڑا، دیکھا دم نزے دل آرام کو عید ہوئی،
ये मिसरा सुनकर अल्लामा इकबाल को मुगलिया सल्तनत की शान व शौकत याद आ गई और ये सोच कर के उनका मेज़बान उसी खानदान का एक मुफलिस और गरीब शहजादा है, उन पर रकात तारी हो गई और आंसू जारी हो गए। एक दिन अल्लामा इकबाल हस्बे मामूल बनियान पहने और तहबंद बांधे घर के बरामदे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और साथ साथ अहबाब से तबादला ख्याल जारी था। मुमताज़ हुसैन भी इस महफिल में शरीक थे, जो बाद वज़ारत खजाने के सेक्रेटरी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। दो कद और फौजी जवान जो हुलिया से शमाली पंजाब के बाशिंदे मालूम होते थे, वहां आए और बड़ी खामोशी से वहां मौजूद खाली कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने मुमताज़ हसन से पूछा, तर्जुमान हकीकत सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल बेर स्वाइट लामंबर पंजाब कानून साज कौंसल कहाँ है? मुमताज़ साहब को इस सवाल पर बेख्तियार हंसी आ गई। अल्लामा इकबाल के दोस्त और इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद शफी ने उनसे हंसने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ये साहब तर्जुमान हकीकत सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तलाश में हैं, जो उनको अभी तक नहीं मिल सके। इस पर मोहम्मद शफी साहब ने उन नौजवानों की जानिब देखा और अल्लामा इकबाल की जानिब इशारा करके कहा कि ये कौन है? इस पर महफिल में एक के बुलंद हुआ और उन के लगाने वालों में खुद अल्लामा इकबाल भी शामिल थे। इस के अंदाज से वो फौजी समझ गए कि तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल वही है जो इस कदर कलंदाराना शान और सादगी से उनके सामने बैठे हैं। क्या में पाकिस्तान से कबल रियासतों के हुक्मरान बज़ाहिर आज़ाद लेकिन असल में अंग्रेज़ों के मातहत थे। रियासत के वज़ीर आज़म की तकरीरी वायसराय हिंद के हुक्म से होती थी, वो जिसको चाहते रियासत का वज़ीर आज़म बना देते। इस तरह नामस्त होने वाला वज़ीर आज़म बज़ाहिर रियासत के नवाब के मातहत होता, लेकिन दर पर्दा रियासत के तमाम नस्म व नस्क वायसराय हिंद के काम के मुताबिक चलता था। यूँ वज़ीर आज़म के हाथ में नवाब एक कठपुतली बन जाता था। एक दफ़ा एक साहब जो रियासत बहावलपुर के वज़ीर आज़म नामज़द किए गए, उनकी नवाब उफ बहावलपुर से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे की ज़िद थे। पहले तो नवाब साहब खुद वायसराय हिंद को शिकायत से भरपूर खत लिखते रहे, लेकिन सुनवाई ना हुई। नवाब साहब ने मजबूर होकर अल्लामा इकबाल को खत लिखा और अपना वकील बनाना चाहा, जो उस वक्त नामवर बैरिस्टर थे। अल्लामा इकबाल ने बतौर बैरिस्टर मामले को जांचा और फिर 4,000 रुपये फीस मुकदमे की तय करके हामी बरेली चुनाचा अल्लामा इकबाल लाहौर से दिल्ली रवाना हुए और स्टेशन से सीधे वायसराय हिंद के दफ्तर में जा पहुंचे और सेक्रेटरी को अपना कार्ड दिखाया। सेक्रेटरी ने कहा कि असूल यह है कि आप अपना नाम रजिस्टर पर लिख दें और मैं ये रजिस्टर अंदर भेज दूंगा। जिसे बुलाना मकसूद होता है उसी को बुलाया जाता है, लिहाजा आप भी कार्ड देने के बजाय नाम लिख दे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर वायसराय मेरे कार्ड पर नाम मिलना चाहे तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन रजिस्टर पर नाम नहीं लिखूंगा। सेक्रेटरी मजबूरन कार्ड अंदर लेकर गया। वायसराय ने मिलने के लिए रजामंदी जाहिर की और अल्लामा इकबाल से आने का सबब दरियाफ्त किया। अल्लामा इकबाल ने बताया कि वो एडवोकेट की हैसियत से नवाब ऑफ बहावलपुर की जानिब से पेश हुए हैं कि रियासत का वज़ीर आज़म आपके हुक्म से वहाँ तैनात हुआ है। नवाब साहब और उसके दरमियान इख्तलाफात है, जिससे रियासी अमूर तातल का शिकार हो रही है। वायसराय ने कहा कि ये तैनाती उसूलों ज़वाब्ता के मुताबिक हुई है और नवाब साहब को उसे पसंद करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मामला बिल्कुल मामूली है। हुक्मरान की सियासत का मकसद ये होना चाहिए कि वायसराय और रियासत के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो, लेकिन वज़ीर आज़म की दरअंदाज़ी और नाकबूलियत की वजह से इस अजीम मकसद को नुकसान पहुँचेगा। आपको अपनी पॉलिसी की मरकज़ी कुव्वत बिहार रखने के लिए ऐसे नाजुक मसले पर वज़ीर आज़म की हमायत तर्क कर देनी चाहिए और कोई ऐसा शख्स मुतय्यन करना चाहिए जो नवाब साहब को भी पसंद हो। उससे हुकूमती पॉलिसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि आपके वक़ार में इजाफा होगा। आखिर वायसराय ने वज़ीर आज़म की तब्दीली का वादा कर लिया। जब ये बात तय हो गई तो वायसराय ने कहा कि आप परसों मेरे साथ डिनर करें। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे तो आज लाहौर जाना है। वायसराय ने कहा कि अच्छा चले, कल ही सही। इकबाल ने फरमाया कि लेकिन मुझे तो आज ही जाना है, कल तक नहीं ठहर सकता। वायसराय के सामने वाली रियासत भी बोलने की जुर्रत ना करते थे। वायसराय ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी आपके साथ खाना खाना, मुझे उससे खुशी होती। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अगर ये ख्वाहिश है तो आज भी पूरी हो सकती है। चुनाचा
उसी रोज दोपहर का खाना वायसराय के साथ तनावुल फरमाया और लाहौर चले आए। अल्लामा इकबाल के खातिम अली बख्श के सामने अल्लामा इकबाल के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको वो पूरी उम्र याद करते रहे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी खिदमत से खुश होकर फरमाया कि अली बख्श बताओ मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने कहा कि उस रात आपके साथ जो मामला पेश आया था और मैंने उसके बारे में सवाल किया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस शर्त पे बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम किसी को नहीं बताओगे। वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात गस्फ़े शब के करीब अल्लामा इकबाल बिस्तर पर बेचैनी और इज़्तिराब से करवटें बदल रहे थे। अचानक उठ खड़े हुए और घर के उस दरवाजे की तरफ गए जो मैकलोड रोड की तरफ खुलता है। मैं अली बख्श भी पीछे गया। इतने में पाकीज़ा और खूबसूरत लिबास वाले बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। आप अल्लामा इकबाल उनको अंदर ले आए और उनको पलंग पर बिठा कर खुद नीचे बैठ गए और उनके पाँव दबाने लगे। अल्लामा इकबाल ने बुजुर्ग से पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? बुजुर्ग ने कहा कि दही की लस्सी बना कर पिला दो। आपने मुझे बाजार से लस्सी लाने का हुक्म दिया। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से लाऊं, लेकिन जैसे घर से बाहर निकला एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले नहीं देखा था। बाजार में एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। उसके पास गया तो उसने जग लेकर धोया और फिर लस्सी बना कर दी। पैसे पूछे तो कहा कि अल्लामा इकबाल से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। मैं वापस आया और जग अल्लामा इकबाल को पेश किया। उन्होंने एक गिलास भर कर बुजुर्ग को दिया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा पेश किया। उन्होंने वो भी पी लिया और जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा कि खुद पी लो। कुछ देर बाद बुजुर्ग उठकर चल दिया। अल्लामा इकबाल भी उनको दरवाजे तक पहुंचाने गए और मैं भी उनके पीछे गया। वो बुजुर्ग घर से निकलने के कुछ देर बाद अचानक गायब हो गए और बाहर वो बाजार भी ना था जहां से मैं लस्सी लाया था। उस वक्त तो हजरत ने मुझे नहीं बताया कि क्या मामला है, लेकिन जब उस रोज मैंने दोबारा पूछा तो कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, कम अज कम मेरी जिंदगी में किसी को नहीं बताओगे। फिर कहा कि जो बुजुर्ग घर में तशरीफ लाए थे वो हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे और जिन्होंने लस्सी बनाकर दी वो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह थे।